Buenos días allá atrás también. Una bendición estar en la casa del Señor esta mañana y sobre todo el hecho de que vamos a tener doble mensaje. ¿Ok? Doble mensaje. Good morning, everybody. It is a blessing to be here in the Lord's house, and it is also a blessing because we're going to have the opportunity to have double the message today, this morning. El texto que vamos a utilizar es el de Nehemías capítulo 4, que fue precisamente donde nos quedamos la semana pasada. We're going to be looking at Nehemiah chapter 4, which is right where we left off on our last opportunity. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a aprovechar la postura que tenemos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor su bendición. But before anything, we're going to come before prayer. We're going to ask God for a blessing and His leading this morning. Padre bendito, damos gracias, Señor, por estar en tu casa esta mañana y por el hecho, Señor, de también tener estos grupos que podemos compartir con ellos la fe que nos es común. Father, we thank you for the opportunity that you've given us to be in your house this morning and also to be able to share this fellowship with these people and group that have been visiting us today. Pero sobre todo, Señor, no perdemos las perspectivas que tú eres el centro de esta reunión, Señor, y conforme tu promesa, tú estás aquí en medio nuestro. But we're not going to lose sight that you are the center of this meeting, and according to your promises, we want to look up to you today. Padre, nos gozamos en la comunión entre los santos y nos gozamos, Señor, con tener tu palabra y poder predicarla, pero sobre todo, Señor, nos gozamos con tu presencia. We rejoice in the fellowship with the saints. We rejoice in the study of your word, but more than anything, we rejoice to be able to be in your presence. Gracias por esta iglesia local, donde podemos, Señor, aprender de ti y donde podemos, Señor, también pues practicar el amor cristiano. Thank you for this local church where we're able to learn about you, but also to be able to practice our Christian faith. Ahora bendícenos, Señor, con tu palabra. Now bless us this morning with your word. Danos el alimento espiritual necesario para nuestras almas. Give us the spiritual nutrition, nourishment that we need for our soul. Permite que nuestros invitados, Señor, también, Padre, escuchen tu voz y sean bendecidos. And allow that our guests this morning may also hear your voice and be blessed by it. Y que, Señor, esto sea, por así decirlo, la mayor bendición de esta visita a la República Dominicana. And if so, Lord, we ask you that this might be their highlight, their biggest blessing of their visit here in the Dominican Republic. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. And we ask you this in Jesus' name. Amén. Amen. Vamos a buscar entonces Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Let's go and look Nehemiah chapter 4, Nehemiah chapter 4. Si alguno quiere que le lleven una Biblia a su asiento, pueden levantar la mano y se la hacen llegar. If anybody needs a Bible, you can raise up your hand and somebody will be glad to bring one to you En español. in Spanish, unfortunately. Aquí, Oscar, adelante. Voy a esperar que todos estén en su lugar y entonces vamos a tener la lectura. Vamos a leer el pasaje dos veces, lo vamos a leer en español y también en inglés, de manera de que los hermanos que nos visitan, los amigos que nos visitan, pues puedan saber de qué estamos hablando. We're going to read the passage twice. We're going to first read it in Spanish and then we're going to read it in English. That way our guests can also participate and understand the passage that we're going to be dealing with this morning. Nehemías capítulo 4. Nehemiah chapter 4. Yo voy a leerlo completo y luego tú lo lees completo, ¿de acuerdo? Right. ¿Estamos? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos sacrifican en el muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados,
se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde os volvieres ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lazas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Dios bendiga su palabra. Amen. Nehemiah chapter 4 verse 1. Now when Sanballat heard that we were building the wall, he was angry and greatly enraged, and he jeered at the Jews. And he said into the presence of his brothers and of the army of Samaria: what are these feeble Jews doing? Will they restore it for themselves with their sacrifice? Will they finish up in a day? Will they revive the stones out of the heaps of rubbish and burn ones at that? Tobiah the Ammonite was beside him, and he says, yes, what they're building, if a fuss goes up on it, he will break down their stone wall. Hear, O God, for we are despised. Turn back their tongue on their own hand, and give them up to their plunder in the land where they are captive. Do not cover their guilt, and let not their sin be blotted out from your sight, for they have provoked you to anger in the presence of the builders. So we built the wall, and all the wall was joined together to have its height, for the people had a mind to work. But when Sanballat and Tobiah and the Arabs and the Ammonites and the Ashdodites heard that the repairing of the wall of Jerusalem was going forward, and that the breaches were beginning to be closed, they were very angry. And they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. And we prayed to our God, and he set a guard as a protection against them day and night. In Judah it was said, the strength of those who bear the burden is falling. There is too much rubble. By ourselves we will not be able to rebuild the wall. And our enemy says they will not know or see till we come among them and kill them and stop the work. At that time the Jews who lived near them came from all directions to say to us 10 times, you must return to us. So in the lowest part of the space behind the wall, in open places, I stationed the people by their clans, by their swords, by their spears, by their bows. And I looked and rose and say to the nobles and to the officials and to the rest of the people, do not be afraid do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brother, your son, your daughters, your wives, and your homes. When our enemies heard that it was known to us that God has frustrated their plan, we all returned to the wall, each to his work.
From that day on, half of my servants work on construction, and half held the spears, shields, bows, and coats of mail. And the leaders stood behind the whole house of Judah, who were building on the wall. Those who carried burden were loaded in such a way that each labored on the work with one hand and held his weapon with the other. And each of the builders had his sword strapped in his side while he built. The man who sounded the trumpet was beside me, and I said to the nobles and to the officials and to the rest of the people, the work is great and widely spread, and we are separated on the wall, far from one another. In the place where you hear the sound of the trumpet, rally to us there, our God will fight for us. So we labored at the work, and half of them held the spears from the break of dawn until the stars came out. I also said to the people at that time, let every man and his servant pass the night within Jerusalem, that they might be guard for us by night and may labor by day. So neither I, nor my brother, nor my servants, nor the men of the guard who follow me, none of us took off our clothes. Each kept his weapon at side and hand. Dios había utilizado a Nehemías con el propósito de animar a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén. God had used Nehemiah to encourage the Jewish people to rebuild the walls of Jerusalem. Luego de la deportación a Babilonia, habían pasado aproximadamente 100 años desde que el primer grupo regresó y con el propósito original de reconstruir el templo en Jerusalén. After the exile of the Jews, there has been a time frame of 100 years since the first group of Jews came back with the purpose to rebuild the city of Jerusalem. Ese grupo llegó con Zorobabel y luego de un tiempo de trabajo hubo una interrupción, pero finalmente terminaron reconstruyendo el templo en Jerusalén. That first group came with Zerubbabel, and they began the work of the building of the city, and for a period of time the work was ceased, but then they resumed the work. Pero los judíos se habían dispersado, habían prácticamente abandonado la ciudad, habían vuelto a sus terrenos, a sus parcelas, a sus lugares, y en consecuencia la ciudad seguía abandonada. But the people of the Jews were scattered out. They have gone out into their villages and into their own lands, and as a result of this, the city of Jerusalem was still empty. Y no solamente eso, sino que se enredaron, se casaron con mujeres de otras naciones, cosa que había prohibido la palabra de Dios, y consecuentemente Dios envía a Esdras, el escriba, sacerdote, que los trajo de nuevo por así decirlo, a su genuina identidad, o sea, los trajo de nuevo ¿cómo decirlo?, a repudiar o a dejar el pecado que habían cometido y consecuentemente volver de nuevo a conservar su identidad como judíos. So what happened is that the people started to mingle around with the people of the area, something that it was forbidden by the word of God, and the people were mingling and taking wives and taking families for themselves, and the Lord sent Ezra to go back and bring back the people to their true calling, to bring back the people to their true identity as a people of God. Ahora bien, la ciudad, según dice el capítulo 7 de Nehemías, todavía no tenía ni siquiera casas reedificadas. Acuérdense que había sido destruida completamente por los babilonios. If we look on chapter number 7, we can see that even the city of Jerusalem at that point, there was not even a household or a place where they can live. There was everything was laid and destroyed. Y si bien Nehemías venía con todas las autorizaciones necesarias de parte del rey de Persa, And even though Nehemiah had come with all the approvals and all the certificates for the Persian king, sin embargo, inmediatamente encontraron una gran oposición. nevertheless, as soon as they arrived to the side, they were facing great opposition. Y todo el tiempo, según estuvimos leyendo en este propio pasaje y en los capítulos anteriores, que estuvieron reedificando, en este caso, las murallas de la ciudad, lo hicieron entre ataques y ataques constantes del enemigo. And every time they were rebuilding the wall in the city, just like we read today in other passages that we've seen before, all the time they were doing the work of the rebuilding, they were facing opposition and they were facing trials. Sin lugar a dudas que es interesante el hecho de saber que hoy día a la nación de Israel le sucede algo similar. And it's very interesting to know that even this is happening nowadays with the nation of Israel. 70 años desde su formación, como quien dice.
Sí, adelante. After 70 years after they formed themselves as a free state. Y en todo este tiempo han estado erigiendo un estado en medio de constante guerra. And for all this period of time, they have been trying to raise up a nation among adversity and opposition surrounding them. En el caso de la Iglesia de Jesucristo tampoco hay diferencia. And in the case of the Church of Christ, there is no difference. Desde el principio sabemos de las grandes persecuciones que tuvo el cristianismo From por the very parte be- del Imperio Romano. From the very beginning, we saw the persecution that Christianity had by the hand of the Roman Empire. Y la Escritura nos advierte a nosotros, la Iglesia del Señor, los cristianos, que si nosotros queremos hacer la obra de Dios y queremos edificar la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir, como hemos recibido a lo largo de 20 siglos, gran oposición. And the Bible teaches us and encourages that we, as a Church of Christ, if we're going to build the church and if we're going to do the work of the Lord, we are going to face opposition, just as we've been facing opposition from the beginning. En otras palabras, ráfagas de fuego que una vez y otra vez son disparadas en contra del territorio, del terreno, de la casa, de la edificación del Señor Jesucristo. In other words, guts and guts of fire that have been fired into the house, into the terrain, into the body, what is the Church of Christ. El apóstol Pedro lo advirtió. De hecho, les decía a los hermanos en 1 de Pedro capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. The Apostle Peter gave us a warning, and he actually says the brethren in 1 Peter chapter 4, he says, behold, do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you, as though something strange were to happen to En you. los inicios de la iglesia, cuando precisamente tuvieron que salir despavoridos por la persecución. In the beginning of the church, when they had to scatter out because of the opposition and persecution they were facing, Y en los años que tenemos de conocer al Señor Jesucristo, hemos visto que por temporada vienen esas ráfagas, y utilizo siempre la misma palabra, ráfagas, esos grandes ataques, ¿verdad?, contra la iglesia del Señor Jesucristo, que muchas veces hacen tambalear. and we've seen through the history of the church that there are times where the church is just hit with these gusts of winds and fire, and we're going to be using the same word throughout the sermon, these gusts of wind that come and even make the church tremble. Sin embargo, en medio de las pruebas, la iglesia ha seguido marchando. But in spite of that, in the midst of all trial, the Church of Christ have been able to Y el push Señor ha forward. seguido edificando su iglesia y otros muchos más se van convirtiendo y se van sumando al pueblo de Dios. And God has been able to build up His church, and many other people has been joining and adding to the Church of Christ. Y la realidad es que vemos nosotros en este caso que fueron una serie de ráfagas de acoso que vinieron sobre Nehemías y los que estaban tratando de reedificar las murallas de Jerusalén. And we see in this case these gusts of fire that were fired against Nehemiah for the purpose that he was trying to rebuild the walls of Jerusalem. La primera andanada viene de parte de los que eran enemigos declarados de Israel. And we see here that the first gust of fire comes from those that are call themselves the enemy adversaries of God's people. Recuérdense que los samaritanos que quedaban al norte de Judá Remember that the Samaritan people that were located on the north of Judah eran procedentes de diferentes naciones, o sea, los asirios, los persas los habían llevado allá, los asirios los habían llevado allá para que poblasen la tierra a fin de que no quedara despoblada. Remember that these people, the Samaritans, they were people that were from all over the world, that they were brought into this land by the Syrians. O sea que no eran judíos, eran gentiles. So these people were Y eran not paganos. Jews. They were Gentiles. They were wicked people. They were pagans. Entonces vemos nosotros que el primer ataque viene desde esa parte. And then we see here that the first attacks come from this angle. Y lo primero que vemos en los versículos 1 en adelante es el hecho de que un tal Sanbalat, que era precisamente el gobernador de Samaria, de un momento a otro se llenó de ira. Dice el versículo primero, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. And then we say in the first verse that there is a person called by Sanballat who happened to be the governor of Samaria, who just out of nowhere he got angry, and it says verse that he got angry and enraged for the people of Jews, for the people of Y Jerusalem. yo le llamo Sanbalaces a todos aquellos que se convierten en enemigos gratuitos innecesariamente, ¿verdad?, del pueblo de Dios. And I call Sanballat to anybody who becomes an enemy
without any specific reason or without any specific purpose, they become enemy of the church of Christ. Son corazones que son mezquinos, personas que les molesta que el otro prospere y consecuentemente ellos no querían que Jerusalén fuera reconstruida. There are people that have a mean and envious and covetous in heart, and whom they were troubled to see that the people of Jerusalem were pushing forward and prospering. La Escritura lo explica de la siguiente manera en Eclesiastés capítulo 4, cuando dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Scripture says in Ecclesiastes chapter 4 verse 4, it says, "Then I saw that all toil and no skills in the work come from a man's envies of his neighborhood. This is also his vanity and striving after wind." Y que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. And everybody who wants to live a godly life before God is going to have to face persecution. Entonces vemos cómo se levanta esa envidia, ese odio, ese furor, y esto como una sorna, una burla en contra de los judíos que estaban haciendo una buena obra, reconstruir las murallas de la And then ciudad. we see how this anger and rage and bitterness start to rise up against the people of Jerusalem, against the Jews, and they were starting to mock him only because they were trying to rebuild the wall. Pero este Sanbalat no se quedó ahí, sino que inmediatamente comenzó a incitar a su gente a fin de que se opusieran a lo que estaba sucediendo en Jerusalén. But Sanballat did not stop there, and we see in the text that this Sanballat started to incite and to promote the people, his people, to oppose the work that was taking place in Ustedes Jerusalem tienen as su well. Biblia ahí, se pueden dar cuenta en el versículo 2 como dice. Dice que él habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Entonces trató de sublevar a todo el mundo en contra de los judíos, diciéndole, estos débiles judíos, ¿qué hacen? ¿Se les va a permitir que ellos vuelvan a reconstruir? ¿Se les va a permitir que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Va a ser posible que ellos hagan resucitar de nuevo las piedras que fueron quemadas? Here we say in verse 2 how Sanballat, it says here that he addressed his brothers in the army of Samaria, and basically what he was saying is, are we going to let these people rise up? He was enticing them, he was provoking them to rise up, and he goes further and say, what are these feeble Jews doing? Will they restore it for themselves? Will they restore the sacrifices? Will they put back the stones that were burned down and taken down? Y luego aparece otro personaje, aparte de Sanbalat, que es Tobías, el cual era un siervo de Sanbalat. And then we see another character coming in place, and that was Tobiah. Tobiah was a servant of Sanballat. Y este en el versículo 3 dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. And then he says on verse 3, he says, if whatever they are building, if a fox goes up on it, it will break down their stone wall, it will crumble and fall. Los Tobías son las personas oportunistas que siempre están haciéndole el coro a la gente malvada. Tobias are those persons that are very opportunist, and they're always trying to mingle around the people who are evil. Y evidentemente este Tobías, como siervo de Sanbalat, del gobernador de Samaria, de la parte de arriba, estaba simplemente tratando de hacer sorna, reírse, burlarse completamente, con indisposición y con ironía de los judíos. And then we see this Tobiah, who was a servant of Sanballat, who's taking advantage of the opportunity to mock and to contempt and in a way to do it with irony against the people of Israel. Ok, ¿qué hicieron ellos entonces cuando vino esa andanada, esa ráfaga, ese ataque de parte del norte? So what did they do when this wave of attack came onto them? What did they do when this wave of attack came from the north? Versículo 4. Verse 4 says, En el versículo 4 la reacción de ellos fue decir, oye, oh Dios nuestro, en otras palabras, oraron a Dios, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. we say the answer in verse 4 when they say, hear, O our God. And what they did is that they pray, and they prayed to God the following. They says, for we are despised. Turn back their tongue unto them own hands, and give them up to their plunder. In the land where they are captive. Do not cover their guilt, and let not their sins be blotted out from your sight, for they have provoked you to anger in the presence of the builders. Vino un ataque de los enemigos y acudieron inmediatamente a Dios pidiéndole que fuera Él quien les vindicase, que fuera Él quien sencillamente destruyese el plan de ellos, y con una gran imprecación solicitan una vindicación de parte del Señor. O sea, Dios le dicen al Señor, Señor, ocúpate de ellos
y por otra parte bendícenos a nosotros. So when the attack came from their enemies, what they did is that they turned to God in prayer and they say, God, protect us, frustrate their plans, cancel their plans, but at the same time vindicate us. In other words, frustrate their plans, but bless us at the same Y la time. primera cosa que tenemos que hacer cuando nos encontramos con enemigos gratuitos, que no los estamos esperando ni los buscamos, pero que sencillamente por envidia u otro motivo nos atacan, nos acosan cuando nosotros queremos servir al Señor, es acudir al Señor. And the first thing that we need to do when we're facing these kind of enemies that they just rise up against us for any given reason, because we have for not being provoked, but just because we're doing the work of the Lord, the first thing that we need to do is come before prayer before God. Los resultados se vieron de inmediato. En el versículo 6 dice que edificamos pues el muro y toda la muralla quedó terminada hasta versículo 6, hasta la mitad de su altura. ¿Por qué dice? Versículo 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. And we can No desmayaron. And we can see the results in verse number 6 when he says that they built up the wall and the walls were joined together. And it says here that it went up half its size. And the reason for that is also stated at the end of verse 6 when he says, for the people had in mind to work. La unidad de mente, la unidad de propósito y el esfuerzo en común trajo un resultado inmediato. The unity in mind, the unity in purpose, and unity in body brought an amazing result to them. Y así fue precisamente como se edificó la iglesia primitiva en medio de las persecuciones. And this is also how the church, the early church, was built up in the midst of persecution. Viene el ataque, acudimos al amparo del Señor y seguimos marchando adelante, que la obra sigue caminando. The attack will come upon the church, and the church turn their face to God, and they keep pressing forward the work of the Lord. Pero viene una segunda ráfaga, un segundo ataque. But then we see a second wave of attack. Y es aquella que viene de todos los lados, no específicamente de parte de los enemigos del norte. And we see that this attack came from all directions, not just from the enemy that came from the north, but this came from all over the directions. Y el versículo 7 lo dice, versículo 7 y versículo 8, dice que Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonistas y los de Asdod. He says, sí, adelante. He says in verse 7 that, not only Sanballat, but also Tobiah and the Arabs and the Ammonites and the Ashdobites. Que cuando vieron que los muros de Jerusalén eran reparados, dice, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. He says that when they saw that the walls of Jerusalem were building up and was going forward, he says here that they began to be closed and they were very angry on themselves, that they began to plot together to come and fight against Jerusalem. Estaban de acuerdo todos desde el norte con los samaritanos, con Sanbalat y Tomía, desde el sur, Gesén y los árabes del sur, los de Asdod, que son los de la parte de Filistea que queda al oeste, y también cuál es el otro grupo que dice aquí que menciona, los amonitas que están precisamente al este. O sea, desde los 4 puntos cardinales estaban planificando un ataque masivo en contra de Jerusalén. And then we see here that they were plotting from everybody else. From the north, you have Sanballat and Tobiah who were plotting from the north. Then you got the Ammonites who were plotting from the east. Then we have the Arabs that they were plotting from the south. And at the same time, we see the people, the Ashbonites, that they were plotting from the west. So they were plotting and rising up against Jerusalem from all over direction, from 4 of directions, yeah. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, exactamente lo mismo que al principio con un elemento adicional. So what did they do? They basically did the very same thing they did on the beginning, but they had another addition to their scheme. Dice el versículo 9 que oraron a nuestro Dios, entonces oramos a nuestro Dios, dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. So we see in verse 9 that they prayed again before God, but they also added that they set a guard of protection against them day and night. Reiteraron sus oraciones delante del Señor y entonces comenzaron a tomar precauciones. They reiterated their prayers before God, and then they started to take precautionary measures. Habían guardas velando todo el tiempo permanentemente y no cesaron de trabajar, continuaron orando y clamando al Señor. There were guards that were set on watch all over the place as they continued to work and build up the walls, and they continued to work as they also trust in the Lord. La Escritura dice que si no es Jehová que edifica la casa, en vano trabajan los que edifican, y que si Jehová no guarda la ciudad, es vano completamente
que vele la guardia. Consecuentemente es la combinación de ambos factores. O sea, ponemos guarda, pero al mismo tiempo clamamos al Señor y oramos al Señor. Scripture says that unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. And unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So we see that it's a combination of two things. We pray before God and we ask for His protection, but we also take precautionary measures and we put them in place. Consecuentemente, ¿cuál es el resultado? Que después de este segundo intento de ataque, pues sencillamente la muralla sigue reconstruyéndose, la construcción continúa. So what is the result of this? And then we see, because of the protection, that in spite of the attack, the construction of the wall and the work that was being done was carried forward. Bueno, parece ser que no van a cesar y que van a seguir insistiendo. It looks here as they are not going to cease and they're going to keep pressing on to the people. Pero lo curioso del caso es que la tercera andanada, la tercera ráfaga de ataque viene desde dentro, desde los propios judíos. But what is very interesting is that the third wave of attack is not coming from outside, but it's coming from within, from the Jews themselves. Y es así, a veces sabemos que tenemos adversarios gratuitos, enemigos que por envidia o por lo que fuera nos acosan. And that is true because sometimes we find these kind of people that they rise up to be our enemies for no given reason specifically. A veces vemos que vienen desde todos los lugares los problemas y los ataques en contra de la obra que queremos llevar a cabo. Sometimes we see the attacks and the opposition coming from all directions to the work that we're trying to do for the Lord. Pero a veces, y tristemente, es desde dentro del propio pueblo que se suceden estas contradicciones. But sometimes, and sadly, there is from within the people of God, from within the people in the congregation, that we see this opposition Y rising. lo primero que vino fue el desánimo. Excuse me, perdón. El desánimo. And the first thing that we see that came upon was discouragement. Y fíjense que dice el versículo 10 que el propio Judá, o sea, la población de Judá, dijo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no, ¿qué dicen? Y no podemos. No podemos. Ya lo estaban haciendo, ya lo habían hecho, ya estaba más allá de la mitad. Y sin embargo dicen, no podemos. Then we say in verse 10 that Judah, the people of Judah say, the strength of those who bear the burden is failing. There is too much rubble by ourselves, and we will not be able to rebuild the wall. So we see that they're becoming discouraged. Even though they have already begun the construction, even though they were making progression, they start saying that they're not going to be able to finish the work. Había un agotamiento real, o sea, una extenuación completamente de parte de los que estaban allá trabajando día y noche y velando y en una tensión tremenda, pero además de eso, de ese agotamiento, venía también una nueva intención de destruirle de parte de los de fuera. And we see that we have a genuine and truly fatigue and wear down of the people that were working on the side. They were tired, they were fatigued of all their work, and it's very genuine. But then we see also that there is a plotting coming from within so they can stop the progress of the construction of the En el wall. versículo 11 dice que los enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En otras palabras, vamos a tomarle de sorpresa, acechanza. And then he says on verse 11 that they plotted and say they will not know or see till we come among them and kill them and stop the work. In other words, they were plotting to come by surprise and attack the people in Jerusalem. Y esto trajo intimidación, temor. And this came, and this brought a fear in the people, intimidation. Al punto tal que algunos judíos que vivían en esa zona llegaban a Jerusalén llevándole el mensaje atemorizante, de intimidante, de que realmente, como dice el versículo 12, cuando sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde os volviere, ellos caerán sobre vosotros. En otras palabras, no hay escape posible. So we see now that these Jewish people that were scattered all around the region, they were coming to them and they were bringing the same message of fear to the people. And they're saying, like he says in verse 2, you must return to us. And they were ceasing. And he says here that they say up to 10 times. In other words, you cannot escape what is about to become. Había cansancio, había acechanza y había intimidación. There was tiredness, there was fatigue, there was an ambush, and there was also intimidation. Consecuentemente, tuvieron que poner una nueva línea de defensa. And as a consequence, they needed to rise up a new line of Y defense. esto realmente nos puede servir de guía en cualquier época de cómo prepararnos, cómo pertrecharnos cuando somos atacados de una manera continua.
And this can also be applied in any age, in any moment, on how to prepare ourselves when we are facing the attacks of our enemy, of our opposing side. Entonces Nehemías dice en el versículo 13 que por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, dice, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. So he says, Nehemiah in verse 13, he says, so in the lowest part of the space, behind the walls, in open places, I stationed the people by their clans, with their sword, their spear, and their bows. Lo primero que hicieron fue organizarse. The first thing that they do is to get organized. Y luego entonces viene una exhortación. Cuando él se levanta y le dice a los nobles, versículo 14, a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hijos, por vuestras hermanas, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. And they gave a word of encouragement. They addressed the people and they said in verse 14, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brother, for your son, for your daughters, your wives, and your homes. Los organizó y los exhortó, pero sobre todo haciendo énfasis en el hecho de que no debían perder la perspectiva de que el Señor de ellos, grande y temible, estaba con ellos. He got them organized, he got them encouraged, but he also encouraged them not to lose the sight that the Lord their God was still fighting for them. Y la responsabilidad que tenían de pelear por los de ellos mismos. And also the responsibility that they had to fight for themselves, for their people. Por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, etc. For their wives and their daughters and sons, etc. Lo tercero que hizo fue continuar hacia adelante. The third thing that he did was to continue the work. Y dice el versículo 15 que cuando los enemigos entendieron que Dios había desbaratado la intención o el consejo de ellos, dice, lo que hicimos fue que volvimos de nuevo todos a trabajar. And then he says on verse 15, when our enemies heard that it was known to us and that God has frustrated their plan, we all returned to the wall, each to his work. Cada uno a su tarea. Each one returned to their task. Van a venir las pruebas, van a venir los problemas, van a venir épocas en la cual tendremos sencillamente que reorganizar nuestras vidas, tenemos que seguir adelante, tenemos que tomar el fusil o en este caso sería la espada conjuntamente con la plana para construir, pero hay que seguir adelante necesariamente y volver cada uno a su tarea. There will be times when we're going to face opposition. There are times where we're going to have to get reorganized. There are times where we're going to have to pick up the sword or the spear at the same time as we pick up our hammer or shovel to rebuild. But all these need to keep in mind that the work needs to keep going. We need to keep pressing forward for the work that needs to be done. Yo no sé ustedes, pero son muchas las ocasiones en que me he sentido completamente extenuado, cansado, agotado, desanimado. I don't know about you, but there are many times where I have felt discouraged and tired and worn out. Pero hay dos cosas que no podemos permitirnos. But there's two things that we cannot allow ourselves Caer en to take pánico place. a causa del temor To go into panic y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. because of the opposition and to stop doing what we're supposed to be Y doing. específicamente en nuestra vida cristiana y en nuestra iglesia tenemos cada uno de nosotros, independientemente del freno o el ataque que venga delante de nosotros, tenemos que seguir adelante con nuestras responsabilidades como cristianos. And even within our church, despite the opposition and despite the attack that may come in our way, we need to press forward and we need to carry out the work that needs to be done and that needs to be done by ourselves. Yo podría, y no es un día oportuno, ni tampoco pienso hacerlo, ilustrarles a ustedes con experiencias de esta propia congregación a lo largo de los años de cómo Satanás ha tratado de destruirla muchas veces. I can try and I can explain you if we had a time and a place to do so on how within the story of our local church, how Satan has tried to attack and frustrate the plans and the work that God is taking place Pero here. damos gracias al Señor que con todo la iglesia ha seguido caminando. But we praise God and we thank it that despite all the opposition, the church has been Son able to muchas press las almas que forward. han sido salvadas como consecuencia de haberse arrepentido de sus pecados al oír el mensaje de que Jesucristo es el Salvador, el único Salvador, y que es necesario acudir a Él para recibir la vida eterna. And there's many people who's been saved when they heard the gospel and the message that they're a sinner and they need to trust in the Savior and in Christ their Savior in order to have their sins forgiven and their souls saved. Entonces lo primero que hicieron fue organizarse. Lo segundo, acudir, o por así decirlo, apelar a su fe, a su confianza en el Señor grande y temible que tenían ellos.
Y la tercera cosa fue seguir adelante. So we see first of all that they got organized. Second, we see that they also got encouraged. You know, they encouraged each other to trust in God. And thirdly, we see that they pressed forward. They continued the work. Luego entonces vemos cómo se manifestó un compromiso renovado. And then we see how it's manifested a renewed commitment. Fue todo una unidad de esfuerzo y de valor de parte de la totalidad del pueblo. It was all an effort, a unity in effort and encouragement from the people on the people that were in Jerusalem. Versículos 16 y 17 nos hablan sobre eso. Verse 16 and 17 says about this. Dice que una parte estaba trabajando, los otros estaban armados. Dice también que los mismos que estaban trabajando tenían al mismo tiempo su espada enganchada en la cintura. He says that there was one group of people that was watching over the work, and there was another group of people that was working on the walls, and it even goes to say that the people, those that were working in the wall, even had a sword and a weapon on their Versículo side. 17, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, dice con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Verse 17 says, and those who were building on the wall, those who carried the burden were loaded in such a way that each labored on the work with one hand and held his weapon with the other. Pero no solamente eso, sino que además de eso tuvieron una estrategia. But not only that, but we also see that they came up with a strategy. Y vemos en los versículos 18 y del 18 a 20 cómo Nehemías tomó un trompetista, por así decirlo, aquel que tenía la corneta o la trompeta, lo mantuvo al lado de él y les avisó a los otros, si ustedes oyen el tocar de la trompeta, acudan hacia ese lugar en cualquier momento. And then we also see that Nehemiah set aside a trumpet, somebody with a trumpet, and he asked him to stay by his side at all time, and he informed the people, and he told them that when you hear the sound of the trumpet, rally to that sound, because that is an indication that there is an attack and needs to be defended. Entonces, oraron al Señor en cada ocasión. So they pray before God in every occasion. Apelaron a su fe, acordados del Señor grande y temible. They appeal to their faith. They say, remember thy God, mighty and awesome. Reconocieron que Dios era quien había desbaratado hasta entonces las intenciones que ellos habían tenido de atacarle y destruirle. Versículo 15. They recognized that it was God who has frustrated the plans and the plotting of his enemy, as we see in verse 15. Y en el versículo 20 dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Y dice, ¿por qué? Dice, porque nuestro Dios peleará por nosotros. And then in verse 20 says, when you hear the sound of the trumpet, rally to that place, because our Lord, our God, will fight for us. En otras palabras, ellos estaban entregados en las manos del Señor, pero haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con su responsabilidad y llevando a cabo la obra de reconstrucción de la muralla. In other words, they were giving themselves and trusting entirely into the hand of God, but at the same time they were doing the work which was for them to do and which was entrusted for them to carry on. Lo más común para un pastor es oír a una persona que viene con un argumento que le excusa para no estar sirviendo en la obra, en la construcción de la obra del Señor. It's very common for a pastor to hear people who come up to the pastor with excuses on why they cannot do the work that God has placed before ¿Y them. saben algo? El pastor debe ser comprensible. And you know something, the pastor needs to be comprehensive, and he needs to be. Y cual que sea la razón por la cual esta persona esté fuera de servicio, hay simplemente que aceptarlo y comprenderlo. And for whatever reason that person is out of the work of the Lord, sometimes we just have to accept it and comprehend them. No dejando siempre de recordarle a quién es que están sirviendo y el poder que hay detrás del Señor y cómo deben descansar y apelar al Señor para buscar solución a su problema. But that doesn't take aside the fact that we need to encourage him and exalt him to remember who are they laboring for, who are they working for, and who is their strength coming from. Pero independientemente de la organización, de la exhortación, del hecho de continuar o no continuar, de echarse a un lado o no, el hecho de que haya una estrategia o no haya una estrategia, lo fundamental es que hay que tener un espíritu de sacrificio para poder servir en la construcción de la iglesia de Cristo. But nevertheless, regardless of the organization and the exhortation and the continuity, whether or not they're to continue, or the strategy, whether or not there's going to be a strategy or not, there needs to be a sacrifice in order for the work of the church to carry forward. Y el que tiene ese espíritu de sacrificio sencillamente va mucho más allá de lo que le es posible, no importa cuáles sean sus circunstancias. And those who have a spirit of sacrifice are able to go far beyond
they thought or they think they can go because they have that mindset. Que es lo que nos enseñan los últimos versículos del 21 al 23. And this is what we see on the latter verses 1 Nehemías to era el 23. gobernador, pero él estaba trabajando en la obra también. Nehemiah was the governor, but he was also working on Y the los wall. siervos de él estaban trabajando en la obra también. And his servants were also working on the wall. Y los judíos habían continuado trabajando en la obra, todos ellos. And the Jews continued to work in the building of the Pero wall, todo all esto of them. con un espíritu de sacrificio que en el próximo capítulo vamos a ver inclusive las consecuencias que trajo. And all that was done with the spirit of sacrifice. And as we're going to see on the next chapter, next time, it came on a high cost. Entonces vemos que dice acá que cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y dice el versículo 23 que ni siquiera se quitaban la ropa para que no los fueran a tomar desprevenidos, And then he salvo said- en el momento en que iban a bañarse. And then it says in verse 21, it says, "Let every man and his servant pass the night within Jerusalem, that they might be a guard for us by day and by night." And it says on verse 23, "So neither I nor my brother, my servants, they removed their clothes they didn't remove their clothes only to take a bath, so they were not apprehended without a warning, or they will not be taken by Vamos a surprise." tener siempre problemas en nuestras vidas. We will always have trials and opposition in our lives. Y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también. And especially within and in the Church of Y Christ. cuando pensemos que ya hay un momento de paz o de tranquilidad, pues por ahí viene la próxima. And then when we think that there is a time of rest and peace and quietness, En cada ocasión tenemos que acudir al Señor porque en Él es que está el poder y en Él es que está la grandeza. there will be another wave of attack coming ahead. And we need to turn our face to God, and we need to trust Him, because our victory and our strength is found in Him. Debemos estar velando siempre. We need to be watchful all the El time. mismo Señor Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Even Christ Himself exhorted and said that to His disciples, saying, "You were not able to pray with me for an hour." Velad y orad para que no entréis en He tentación. said, "Be watchful and pray, so you might not come into temptation." Oración reiterada, toma de precauciones, seguir adelante. Es importante seguir adelante, no amedrentarse, no asustarse, o Prayer, por lo menos no dejarse llevar del temor. prayer, and taking a strategy and taking precautionary measures and continuing the work, and not to be discouraged and not to let yourself be intimidated by fear or by the Y opposition. finalmente pertrecharse, or the threat. pertrecharse completamente, o sea, organizarse, exhortarse o animarse mutuamente, ¿verdad? Continuar con la obra, continuar con un compromiso renovado. Además de esto, tener alguna estrategia en cuanto al trabajo, pero sobre todo de lo que se trata es de un espíritu de sacrificio. And lastly, we see also that we need to arm ourselves. We need to encourage each other. We need to face each other, and we need to have fellowship. But not all that comes taken in consideration. The most important is to have a sacrificial spirit and mindset. La Biblia nos advierte no solamente de que es normal que vengan estas cosas, sino que Dios la utiliza con el propósito de perfeccionarnos. And the Bible encourages and say that it's not only normal that we face this kind of opposition, but in a sense it also helps us to be to mature and to grow. Dios estaba restaurando a Israel, God was restoring Israel, el pueblo judío, God, the people, the Jewish people. y sencillamente en 52 días iban a a realizar la enorme proeza de reconstruir las murallas de Jerusalén. And in only 52 days they were going to be able to rebuild and to restore the walls of Jerusalem. El apóstol Pablo decía que las armas de sus milicias no eran carnales, pero que eran poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas espirituales. The Apostle Paul said that his weaponry, his weapons are not of fleshly origin. He's not waging war against flesh, but the weapons of warfare are from the Spirit to destroy divine and spiritual Y si strongholds. Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, tu Dios, And if Jesus Christ is your Lord and Savior, He is your God, pues sencillamente el Espíritu del Señor Jesucristo va a ser quien salga delante de ti a fin de librar tus batallas.
then the Spirit of Christ himself is the one that is going to come before you, and he's going to wage Acordaos del fights. Señor grande y temible. Remember your God, mighty and awesome. Dios había desbaratado el consejo de ellos y Nehemías bien decía, nuestro Dios peleará por nosotros, y así lo hizo. The Lord had destroyed their plotting, and Nehemiah was rightfully when he said, the Lord will fight for ourselves. Nosotros podríamos sin mentir, pues por así decirlo, exaltar a Nehemías por el hecho de que fue un gran líder, tomó serias resoluciones, una buena estrategia y tuvo éxito. We can point out that Nehemiah was such a great leader because he had a strategy. He took a precautionary measure, and he was not afraid to take actions. Pero el propio Nehemías estaba muy claro en el hecho, como lo dice en el versículo 20, que en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios será el que peleará por nosotros. But even we see that in verse 20 that Nehemiah was very clear, and he was very assured on the fact that God was going to fight for themselves. David escribió en el Salmo 28:7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. The King David wrote on Psalm 28 verse 7, he says, the Lord is my strength and my shield, in him my heart trusts, and I am helped, my heart exalts, and with my son I give thanks to him. Y el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, sus discípulos, lo siguiente, Juan 16:32. And the Lord Jesus says to his disciple and also to himself in John, En el mundo tendréis aflicción, in the world you will face afflictions, pero confiad, yo he vencido al mundo. but behold, I have overcome the world. Es Jesucristo tu fortaleza, es Jesucristo tu escudo. Has confiado en Él, has entregado a Él tu corazón. Is Él es tu Christ- guarda. Is Christ your fortress? Is he your shield? Have you trusted in him? Is he your guard in this world? Porque si es así, Because if that is the case, la victoria es segura. then the victory is assured. Amén. Amen. Vamos ahora. Let's pray. Señor, oramos a ti, Padre, rogándote que en nuestra debilidad, Señor, nuestro cansancio, en nuestra insuficiencia, Señor, tú nos ampares, Señor, nos protejas y nos dé la victoria, Señor. Father, we come before you, and in our tiredness and sometimes in our weariness, in our insufficient, we come to you and we trust in you, Lord. Pedimos, Señor, por aquellos que estando en medio nuestro todavía no tienen el perdón de sus pecados y la seguridad de la vida eterna. And we pray for those that are among ourselves, that they might not have the insurance of their salvation and the insurance of having their sins forgiven. Para que clamen a ti, Señor, de todo corazón y tú tengas misericordia y les salves. So they might call upon you and that you might have mercy upon them and that they might be saved today. Y te constituya, Señor, en su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en cada tribulación. And that you might become their rescuer, that you might become their fortress and their help in the time needed. Gracias, Señor, por ser escudo alrededor de los tuyos, de tu pueblo. Thank you, Lord, for being a refuge and a shield around your people. Y ayúdanos, Señor, a asumir nuestra parte, nuestra responsabilidad, Señor, a fin de que podamos, Señor, seguir adelante con tu obra. And help us also to take up our responsibility in order that we may carry out and push forward the work that has been laid before us. Te damos gracias, Señor, por habernos concedido compartir estas enseñanzas esta mañana con los amigos de Estados Unidos que están entre nosotros. We thank you that we have the chance to share these teachings and lessons this morning with our friends that are coming from the United States. Te rogamos, Señor, que tú bendigas sus almas como sueles hacerlo con cada uno de nosotros aquí en esta iglesia local. And we ask you that you bless their lives and their soul just the very same way that you do so often with the people and your people here in this church. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. And we ask you things in the name of Jesus. Amén. Amen. Esta tarde tenemos al hermano Eddie Jesús predicando en español. Yo voy a